ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, нафарое ки ба хотири хона, замин, квартира тамошо мекунед. имрӯз число 6 июли соли 2025 Саудо ТВ бо навор кард навори хонаҳои фурӯшӣ. барои реклама рақамора мегзорам. хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp роиш кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. фикр мекунем якумин канале ки дар ами ютуб ҳар рӯза навори хонаҳо мемона, ами канали Саудо ТВ бача медонед. барое ки хонаҳоро ҳар рӯза роӣ мекунанд, ин тараф яъне ки чӣ меган, миннат нашава, таъриф нашава, айси савдо кардестем, айси роӣ кардестан, ба ҳамон хотир маҷбур мешем ҳар рӯза навор кунем. наворро бо диққат тамошо кунед, фикротона дар комментария нависен, лайкҳоро монен, 10 та хонаи барашон пешкаш мекунем, бинен наворамо сар мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баро бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочно боротона занг дада роӣ кунед бародари азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. ҳаракат мекунем ки квартираҳои роӣ мекунанд хушрӯ карда адресҳоша шумода бирасонем бачаҳо. мо ҳаракат мекунем аз соҳибмулко адресҳоро пирра талаб кунем, пирра навортон кунем. квартираи фурӯширо тамошо кунед. дукомната квартира дар ҳолати коробка, хишти пухта, перегородка кардагӣ. дуҳуҷрага, масоати 48 квадрата дар 9 этаж қарор дорад. ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. срочна фурӯшӣ дар Профисоюз. иваз намешава, фақат пули нақд 250 000 сомонӣ меган, муомилаи соз дорад. анамидом дар 9 мошина, дуҳуҷраи 48 квадрат. бештари маълумот тариқи рақамҳои ахирош 2048 аз номи канали Саудо ТВ занг бизанед, боз маълумоти пурраша бигирем бачаҳо азиз. дуюмин квартираи фурӯши мо. хушрӯ тамошо кунед, адресҳоро гӯш кунед ки Саудо ТВ оиди квартираҳо чӣ мегӯяд. боз квартираи фурӯшӣ ҳаст ки 62 метри квадратияи дуҳуҷрагаҳай, хишти пухта тамошо кардестен. якум этаж. маҳаллаи 8, шаҳри Ҳисор, 295 000 сомон нарх. квадрата бинед, 62 квадратаҳай. баъдан дар Ҳисорай. доми даҳошиёна. хона дар аввалин ошиёна қарор дорад. 62 квадрат дар 8 маҳалла, пушти хоболаззат мегӯяд. 295 000 аз номи канали Саудо ТВ занг занед. дӯстон, нигоҳ кунед, ин хел мекунем. чем сурат ҳаракат карда хонаҳотона видео карда роӣ кунед. ма боз дар Инстаграм, тикток ҳам гузорам, чунки дар тикток и Инстаграм ба видео мо реклама гузорӣ мекунем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. анаи квартираро бо диққат гӯш кунед ки кадом ҳолатда қарор дорад. дар ҳолати коробка, духонага, масоати 56 метри квадратӣ. чӣ хеле ки наворро тамошо кардастем дӯстони гиромӣ, ма аз ҳамаи ҷо паши навор мекунам. вақте ки аз Душанбе пирра навор кунам, дар аввали видео мегӯям ки ирӯза навор хонаҳои Душанбе. ирӯза наворе ки ҳозир мегзорам дӯстони азиз, аз ҳар як гӯшаву канори Туркистон. анаи квартира 56 квадрата, ҳолати коробка, хишти пухта, перегородка кардагӣ, 4 этаж, 56 квадрат. бозори Сафина, пушти бозори Сафина. ноҳияи Рӯдакӣ, 251 000 нарх. 44 си ахири номерошай аз номи канали мо занг бизанед. ноҳияи Рӯдакӣ, пеши бозори Сафина.
خب 10 етажа мешавад дом буд шидагай дар 4 етаж қарор дорад. Кадоме ки дарвозахар ҳастанд ба дили пир аз ма занг занд. Салом алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб. Фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восеъ дӯстони азиз. Дарвозаҳои бо сифати дарвозаҳои Акаи Зиёратшо дар Восеъ. Дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳастад дӯстони азиз. Даставка ҳам када метавонанд. Ноҳияҳои дурдас платни мешава. Дохили район Восеъ, Кӯлов, Фархор, Ҳамадонӣ, Данғара, Қурбоншаҳид ин территория дӯстони азиз то ноҳияи Муъминобода мере на даставкаи бесплатни мераванд дӯстони азиз. خب وقتی که شما زکاس هم کردین از در بین 8-10 روز زکاساتون را تیار کرده به جای لازمتون برده میرسونه برادر عزیز. نرخ نوای دروازه ها از 3,500 سومون تا 10-15,000 سومونی دروازه ها دارند. دروازه های با صفت. مرامد از نام کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنید خدا خواهد شما دا سکیتکا میکنه و کارتونا با صفتی بلند بود میکنه بچه‌ها. مرامد رقمش هم میگذارم در روی اکران مراجعه بکنین. از نومی کانالی ما فقط با ارزانتون میکنه خدا خواهد. اینا مارکای دروازه از جمله هالونجیکا تیار میکنن برای بالای دروازه‌تون نومی چیه که کازیروک تیار میکنن. خلاص چی خدمتی باشه اوید همین دروازه ها Акаи Зиёратшо در خدمت شما دوستان. مرامد رقمش هم میگذارم. خب نشد مسئله سوال و جواب ایلوگی اویدی دروازه ها، نشد مسئله دستافکا، خب رزمروش اویدی همش در واتساپ شون مراجعه کنین. اکاش مودا مقصد معلومات بیشتر شه میگه دوستان عزیز. اسپیت کنین دروازه ها را زکاس کنین. بچه‌کم میگذاریم با چهارمین کوارتیرای فروشه که قبولش کردیم. شهر بوستان چکالوفسک میریم. پابدا 14 رایونی پابدا 4. کوارتیرا در همه حالت قرار دارد. 225,000 سوم نرخش. تریتوری بوستان، شهر بوستان چکالوفسک گرین آبادان بچه‌ها میدونین. اون طرف نرخ نو ارزان. بعداً باز خانه ها هم ارزانه. نگاه کنین. مسئله خوراکه عموما گپ ندارم بچه عزیز. یک حجرگاه کوارتیرا یکم اتاژ 32 کوادرات متر پابدا 4 بوستان چکالوفسک 225,000 سوم باز معامله سوز کرده میشه. علیش میشه علیش نمیشه حجت مسئلهاش چی نگفتن. چیزی که نشد مسئله خانه که ما قبول کردیم معلومات شما دا پر کردم من برسونم بچه. به همون خاطر خانه هاتون ادرسش ما کسانی که روی میکنین پرا خشو کده ماده روی کنین. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. قسمی خانه ها دا میگذاریم که کوارتیره ها تمام شد. هر روزه دوستان نوار کردیم 3 تا 4 تا 5 تا کوارتیره 4-5 تا خانه های نزدیک حولگی میگذاریم بچه‌ها. از همه جا نوار میکنم با دقت تماشا کنین. انا این خانه 2 سوتیق زمین داره. 3 حجرگاه های در دوستی 2 شهر تورسونزاده ریگری پیشینه 310,000 سوم نرخ. سراچ نفروشید 2 سوتیقه های 3 کمنتکه های 310 تا. ремонтош дидесен кадом ҳолат абои кондитсионер, пардаҳо, қолино, қисмати ҳоҷатхонаву банияш душ нигоҳ кунед ҳамин ҳолат. срочна 310 та ҷойи обод, ҷойи беҳтарин барои зиндагӣ кардан. бештари маълумот тариқи рақамҳои ватсап ахираш 45 аз номи мо занг бизанем азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. мардуми сарбаланди восеҷони бӯстонӣ ҳамҷае нигоҳ кунед. се комната масоҳати 6 сотиқ замин дар Шобика ноҳияи Восе. фурӯшӣ дар райони Восе деҳаи Шобика будааст. 6 сотиқаву 3 дархонаву 1 то калидору кухниву тандурхонаву баняву эзумхона. мега ки об даруни хона да доим мия. дӯстон чизе ки мо мегем боз як бори дигар аз соҳибмулко занг зада пурсоншен аниқ кунем, баъдан рафта хонара бинен. чунки бисёри шахсиятҳо менависанд дар комментҳо дар ватсапамон ки вақте мегем хона ов дорам мерем ай пеш овуш 1 километр дурай. ба ҳамун хотир дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам,
رقماشون هم میگذاریم، زنگ زنین انیق کنین خودتون. باز یه بار دیگه میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی است که در سلطان آباد ناحیه رودکی. 4 حجرگه، 8 ساتیقه، 240,000 سامانه. نگاه کنید، 4 کامنته، 8 ساتیقه، زمینش، آشخانه، کوخنی، این مسئلهاش هسته. ریمونتای خانه در حالتی چاتکه بهترین قرار دارد. همین سراش که گفتم میتونی زنگ بزنید بچه‌ها. اخیری رقمای واتساپ شون 90 96 تای میتونین زنگ بزنین معلوماتی بیشترش بگیرین. 240 تا باز معامله ساز خدا خواهد داره. نوارا خیلی معقول شید، معقول نشید، از کجا کدام تیراتروها تو چند سومون شما در خانه در کار، حتما و حتما فکراتون در تگ کامنتر نویسین. فقط نویسین چند کامنتونی کامنتر که ما به نظر میگیریم. هشتمین خانه فروشی نزدیک حولگی بچه‌ها. دوشنبه میریم که طرفای سومونی میریم و انای خانه را تماشا میکنیم. 6 ساتیقه و 2 کامنتگه دوستان عزیز، 260,000 سومون. داخلی خانه ها را نگاه کنید کدام حالت. فروشی در کلپیسته، 6 ساتیق، 2 حجره، زمینی 6 ساتیقه. واریانتی علیشی با سکسیه هم میتونیم قبول کنیم. میگن خیلی با نرخ 260 معامله ساز را. قسمتی حولی انای راه دوستان نگاه کنین، همین راه طرفای کلپیسته بوده است. معلوماتی پرش هم میتونین از نومی کانال ما سعودا تیوی دوستان زنگ زنین پرسان بشین. انا که چیکار میکنین؟ یک تا لایک مونین ما ببینم گرین خرسان شما با هر روزا نوارتون کدن گیرم. همین دستگیری شما خرسان کشیم خدا خواهد با نوار میکنیم. میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه را بینین چه خیلی خوشروها کیان. خوشروهایان 7 ساتیقه، 3 کامنتگه میریم طرفای حصار دهه ارتبوز گنجرز در قرار داره. ریمونتاش هم خوشروها کی 320 تاش میگنه کی نکی 320 کدن فکر میکنیم که اگه کم تر قیمت هایش خیلی های 320,000 با دهن و سونه نکی خیلی سومای. واتساپ شما میگذارم 8008 اخیر شای. حوله فروشی با شرایط های بهترین، مساحتی ساتیق زمینی کلان، انای آغیل برای مال حال کردن شما. ایجا کت، ایجاش خیلی، اوجاش خیلی. 320 از دومی کانال سعودا تیوی نمر 1 زنگ بزنین با ارزانتان میکنم. میگذاریم به دهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. طرفای ظفرآباد میریم بچه‌ها نگاه کنین. خانه فروشی نزدیک حولگی مساحتی 8 ساتیق زمین، 6 کامنتگه با ریمونت‌های زمانوی، بهترین ریمونت‌ها، جماعتی روشن، شهر گلستان در ظفرآباد قرار داره بچه‌ها. 340,000 با 340,000 میتونی زندگی شاهانه را در ظفرآباد سر کنی بچه‌ها. نگاه کنید، سراج نه حوله فروشی مساحتی ساتیق کلان، 8 ساتیق، 6 کامنتگه با ریمونت‌های درجه عالی سودا کرده میشه و معلوماتی بیشترش بگیرین. دوستان من اوورا جنبست میکنم، با 10 دانه خونه جنبستش کردم. همین لایک مونین، در کامنتر یا با پیش نویسین، ما قبط گوش میگیریم. میدونین با خرسان میشیم خونه های ارزان نوارتون میکنیم. زنده باشین تا نوارای بعدینه دوستان عزیز.